Charshalo Gumoti Cooperative Milk Production Union Limited ni Dairy Unit 2 Inauguration Panak Laizaka Bamodia Amsayo Manjaka Hastini Montri Okra Professor Dr. Manik Shaha Union Minister Rajiv Ranjan Singh Montri Shukla Choronwatiate Montri Sudhanshu Das no Khoboi te Kubonadong Rob राज्य के समवाय दफ्तर के माननीय मंत्री श्री शुक्लाचार्य महोदय जी स्वागत कर रहे हैं। প্রদীপ প্রজ্বলনের পাশাপাশি আমরা উদ্বোধনী সঙ্গীতে যাব পরিবেশ स्वागत करेंगे ऑनरेबल चेयरमैन गोमती मिल्क यूनियन माननीय Charshalo Bamodia Amse Gumoti Dairy ni Unit 2 Inauguration Laizaka Kaisa Pandani Bisingte Abongka Gumoti Dairy ni second number Tongnai Kotor Dairy Ashley Pandao Manjaka Minister of State for Fisheries and Animal Husbandry Rajiv Ranjan Singh Hastini Montri Okra Professor Dr. Manik Shaha Montri Shukla Choronwatia Animal Resource Development Montri Sudhanshu Das Gumoti Dairy ni Chairman Roton Ghosh MLA Minarani Sarkar no Khoboi te Kubun Lokorok Abani capacity rok angkha 40,000 liter North Eastern Region o Kaisa Kotor Unit Tongo Dairy Hane Ashley Pandao Kok Sanani Thangai Hastini Montri Okra Professor Dr. Manik Shaha Dalbidel Koglam Shawikana Roka Arawok Sanani Tango Tebo Shaka Atok Tuite Mangsho de Dud Production Clay Hasro Shelf Sufficient no Nahare Shamong Clay Tongo Moderate Shamong Clay Rock Aba Hikino Dalvidal Tiny Shamong Batang Yagon Harzago Tongo Aborok no Tuino Shokang Itlangani Bago Shamong Clay Tongo They Aba Hikino Adari Rock Sengzaka Hanke Hastini Kobama Shikla Shikli Rock no Shamong Clay Shep Mane Hene Aba Hikino Ashlo Tebo Nankomani Koklam Shaka Hastini Montri Okra Professor Dr. Manik Shaha এই প্ল্যান্টে হোমোজেনাইজড এবং যেটাকে বলে পাস্তুরাইজড এবং ভিটামিন এ এবং ডি ফোর্টিফাইড টোন্ড মিল্ক ডাবল টোন মিল্ক স্লিম মিল্ক এবং গোল্ড মিল্ক সেগুলো এখানে প্রডিউস হবে এবং যেখানে যার প্রয়োজন শারীরিক অবস্থার উপর নির্ভর করে যে দুধ খেলে যেরকম তাদের দরকার বিভিন্ন ধরনের দুধ এখানে তৈরি হবে শুধু তাই নয় এখানে প্যাকেটের মাধ্যমে পনির দই পাস্তুরাইজড লস্যি ফ্লেভারড মিল্ক আইসক্রিম ইত্যাদি এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে সেগুলো এখানে তৈরি হবে এবং আমি আশা করি সারা ত্রিপুরার মধ্যে অলরেডি এই আমাদের যে গুমতির কোঅপারেটিভের নাম সবাই জানে এবং আমি আশা করব যে তারা যে গুণগত মান বজায় রেখে আগামী দিন তারা এই সাপ্লাই করবে এবং মানুষের সেই সুযোগটা আসবে এরকম একটা সেক্টর যে সেক্টরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বারবার বলছেন যে আমরা প্রতিটা সেক্টরে এখানে আমাদের বিশেষ করে যে গ্রাম স্তরে গ্রাম অঞ্চলে আমাদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন আমাদের খুব দরকার এবং এই সেক্টরগুলো এআরডিডি এবং আমাদের কোঅপারেটিভের মাধ্যমে যদি আমরা আরো ভালোভাবে এর দিকে নজর দেই তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের অলরেডি আপনারা সবাই জানেন যে নর্থ ইস্টের মধ্যে পার ক্যাপিটা ইনকাম ত্রিপুরা সেকেন্ড হাইয়েস্ট তো সেই জায়গায় আরো আগামী দিন আমরা যদি আমরা পার ক্যাপিটা ইনকাম আরো ভালো করতে পারি আমাদের স্টেট যে জিএসটি আছে সেখানে আমরা সেকেন্ড হাইয়েস্ট নর্থ ইস্টার্ন রিজনের মধ্যে সেটাও বাড়বে এবং এই যে দুটো ডিপার্টমেন্ট আছে আমরা সবাই মিলে আমরা যদি সমস্ত কৃষকদের নিয়ে যদি আমরা সামনের দিকে কাজ করি নিশ্চয়ই আমাদের ত্রিপুরাকে একটা শক্তিশালী ত্রিপুরা আমরা তৈরি করতে পারবো আমরা বারবার বলি এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা এবং সেটা বাস্তব ক্ষেত্রেই সেটা সম্ভব হবে দুগ্ধ উৎপাদক থেকে শুরু করে গ্রাহকদের যে কোল্ড চেইন পরিকাঠামো সেটার মধ্যে আমাদের জোর দিতে হবে যাতে করে উন্নত মানের দুধ এবং যাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেটা ডেভেলপ করা যায় এবং যেখান থেকে উৎপাদন হবে এবং বিক্রি পর্যন্ত এই কোল্ড চেইনের মাধ্যমে যদি আমরা রাখি তাহলে দুধ তার যে গুণগত যে অবস্থান সেটা বজায় থাকবে এবং মানুষের জন্য সেই গুণগত প্রোডাক্টটা আমরা দিতে পারবো দুধের সংগ্রহকরণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ বিপণনের জন্য যেসব ইনফ্রাস্ট্রাকচার নির্মাণ সেগুলোকে আরো শক্তিশালী করা প্রয়োজন এবং যারা উৎপাদনকারী আছেন দুগ্ধের এবং কর্মকর্তা এবং যারা অন্যান্য এই দপ্তরের সাথে যুক্ত আছে তাদেরকে প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়নের জন্য আমাদের কাজ করতে হবে কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বারবার বলছেন যে এমপ্লয়াবিলিটির মধ্যে যদি আমরা ডেভেলপমেন্ট স্কিল যদি ডেভেলপমেন্ট না হয়
তাহলে ওই এমপ্লয়ি থাকবে, তাদের কাজের কাজ কিচ্ছু হবে না। আমরা দেখছি এখন যতগুলো আমরা চাকরি আমরা দিচ্ছি বর্তমানে, কিছুদিন গত পরশু দিনও যারা সিভিল সার্ভিসের, ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিসের আমরা চাকরি ওখানে দিয়েছি, সেখানে দেখেছি এখন গুণগত মানের যেসব ক্যান্ডিডেট আসছে, শুধু তাই নয়, আসলেই হবে না, তাদেরকে যাতে প্রপার তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া যায়, তাদের দক্ষতা যাতে আরও বাড়ানো যায়, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কাজে আমাদের এখানে দক্ষ যারা কর্মচারীরা আছেন, যারা কর্মকর্তারা আছেন, তাদের দক্ষতা আরও আমাদের বাড়াতে হবে, তার উপর আরও বেশি করে প্রশিক্ষণ এবং সেই ব্যবস্থা এখানে যারা ডিপার্টমেন্টে আন্ডারে আছেন তাদেরকে আমি বলবো, মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুরকে বলবো যে এইসব বিষয়ের জন্য নজর দেন। আবাহাইকিনো হাস্টেও দুটিং প্রোডাকশন गोबां खालायै एब्रड बाहायके एक्सपोर्ट खालायरि मानाय आबनो तुयबो शाखा यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह आबाहाइकिनो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट तुयबो कोकलाम साजाखा सबको बढ़ाने के बाद त्रिपुरा सरकार अच्छा काम कर रही है। त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री जी मेहनत के साथ त्रिपुरा को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं और इस दूध पशुधन के साथ जुड़े किसानों और मछली पालन के साथ जुड़े किसानों को भी अगर इसके आमदनी को आप बढ़ा देंगे तो त्रिपुरा के आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, त्रिपुरा एक उन्नत राज्य के रूप में विकसित होगा और उसमें केंद्र सरकार त्रिपुरा राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे तौर पर सहयोग करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी भी हम लोग को कहते रहते हैं कि आप लोग हर महीने में एक बार नॉर्थ ईस्ट के किसी न किसी राज्य का दौरा कीजिए। प्रधानमंत्री जी के दिल में भी नॉर्थ ईस्ट बसता है, तो इसलिए हम सब लोग तैयार हैं। तो इसलिए आज इस अवसर पर यह बात करते हुए और एक बात हम और कहना चाहें, आप लोगों ने देखा कि घटना हुई जो अप्रैल में पहलगांव में जो घटना हुई, हम अपने प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के दूरदृष्टि की बात कर रहे हैं, उनके संकल्प शक्ति की बात कर रहे हैं, हम उनके दृढ़ इच्छा शक्ति की बात कर रहे हैं। पहलगांव में जो घटना हुआ, जो पूरे देश के जगह जगह से जो पर्यटक माता और बहनों को जो वहां पहुंचाया गया था, घूमने के लिए गए थे, उनको चुन कर मारा, 22 लोगों की हत्या किया आतंकवादियों ने। प्रधानमंत्री जी बिहार गए थे, 24 अप्रैल को बिहार गए थे और बिहार में ही पहली बार ये घटना हुई और उसके बाद पहला कार्यक्रम हमारे ही विभाग का पंचायती राज दिवस के दिन वो बिहार गए थे और बिहार में मधुबनी के मंच से प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि मुंह तोड़ जवाब देंगे और उनको आतंकवादियों को खोज कर उनको मारने का काम करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखा दिया और पूरी दुनिया के सामने देश का नाम रोशन किया। हम सलाम करते हैं हमारे देश के सैनिकों को, तीनों विंग के सैनिकों को, एयरफोर्स को, नेवी को, थल सेना को, तीनों वीर सैनिकों को सलाम करते हैं कि जब तक आप मुस्तैद हैं, इस देश के भविष्य का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और जब तक नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश की तरफ कोई आंख उठा के देखने का भी साहस नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को, प्रधानमंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प को सलाम करते हैं और इस देश के तमाम सैनिक जो हमारे सैनिक हैं उनके वीरता को सलाम करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आशनी पांडाव मानजाखा हासनी मंत्री ओकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह, यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह, मंत्री शुक्लाचरण नोआतिया, एनिमल रिसोर्स डेभलपमेंट मंत्री सुधांशु दास, कमिटी डायरीनि चेयरमैन रतन घोष, एमएलए मीनारानी सरकारनो खबै ति गुबुन लोकरक आबाहाइकनो आमसिनि लोकरक नबो फाइमानजाकमानि मखलक लाइखा राजा खरागलिनि सिमी अम्बिकनि ककथुम चिनि खरां।